المشاهدون الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيوف قناة القرن الأفريقي. أقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين، وفيها نواصل حوارنا مع البروفيسور محمد حسن من إقليم الصومال الإثيوبي المعروف بأوغادين. يشارك معي في إجراء الحوار باللغتين الإنجليزية والإمحارية الزميلان ياريد تسفاي من لندن والزميل محمد صالح بدوي من ملبورن. السلام عليكم جميعا. نبدأ الآن بتوجيه أول سؤال للبروفيسور محمد حسن. محمد حسن، أجرينا معك 4 حلقات في الأسابيع الماضية، والآن سيكون حوارنا ب3 لغات تعميما للفائدة. الزميل ياريد من لندن سيطرح عليك أسئلة باللغة الإنجليزية، والزميل محمد صالح بدوي من مدينة ملبورن بأستراليا باللغة الأمهرية تعميما للفائدة. توقفنا في سرد القضايا التاريخية، وكنت توضح لنا المشاكل اللي مرت بها إثيوبيا في السنوات 40 الماضية، ثم بعد التغيير الذي حصل هنالك انفراج في السياسة. فماذا الآن ماذا يتوقع المشاهد أو شعوب القرن الأفريقي من الانفراج اللي حصل في إثيوبيا؟ تفضل بروفيسور محمد. باللغة العربية ولا؟ باللغة العربية ولا؟ نعم. أولاً المنطقة القرن الأفريقي حوالي أكثر من 50 سنة كان في تنافرات ومشاكل بين الشعوب والأنظمة التي موجودة والذي حكمت إثيوبيا لحوالي 65 سنة كانت أنظمة أقلية بشكل فظيع. النظام الإقطاعي بتاع حيلة سلاسي اتبلور في 74، وبعدها ما كان قوة سياسية منظمة بفكر علمي لكي تحل المشكلة بتاع إثيوبيا. أولاً المشاكل الذي كان موجود في إثيوبيا والمطروحات التي كانت موجودة هي 6. أولاً حل مشكلة الإريتريا على طريقة السلم في طاولة. فطبعاً الموتر الإنجن الذي كان موجود لإيقاف النظام حيلة سلاسي هي الثورة الإريترية. هذا لابد نحن نكون واقعيين. في أواخر النظام حيلة سلاسي لما ثار الدفعة الثانية الجيش الإثيوبي الذي كان موجود في إريتريا، الوزير الدفاع في وقته كان زار إريتريا وزار وتحدث مع الضباط الإثيوبيين الذي كانوا موجودين في إريتريا. لما رجع قابل الإمبراطور فحدثه، قال له بصراحة، قال له ما فيش حل إلا حل سياسي، وحتى 3 حل لحل السياسية لحل مشكلة إريتريا. أولا قال خطأ لأنه تدمير النظام الفيدرالي بين إريتريا وإثيوبيا. وثانيا قال لابد نحن نرجع، لو تقبلوا الإريتريين يقول نرجع النظام الفيدرالي، لو ما تقبلوا لابد نحن نعطيهم أكثر إصلاحيات معنا كونفدرالية مع إثيوبيا. لو حتى رفضوا هذا الاثنين، أنا من عندي هذا كان استعمار إيطالي وما كان جزء إثيوبي، فنخليهم يعملوا تقرير المسير ويتحرروا ونكون جيران مع بعض. فالإمبراطور سأله قال له هذا الكلام الذي تعطيني لابد تكتبها بالكتابة وتجيب لي. فكتب بالكتابة وأنا طلعتها في البوست بتاعتي جنرال كبدة. وبعدين في الآخر طبعا الثورة استمرت والنظام انهار، وهذا الرجل الذي كتب القرار هذا قتل مع الجماعة الستينات. فأنا عملت هذا لأن الشباب الإثيوبيين لكي يعرفوا الخلفيات من الفم ومن القلم بتاع الوزير الدفاع الإثيوبي بتاع الإمبراطور حيلة. نعم. سنواصل في هذا الموضوع. الآن نعطي الفرصة للزميل ياريد من لندن، لأنه نحن اخترنا اليوم لنحاورك ب3 لغات حتى الأخوة
في إثيوبيا يفهموا ماذا يدور في هذا الحوار. مستر ياريد تفضل. Shukran, Abdulkadir Hamdan. Professor Mohamed Hassan, thank you for having you today, and thank you, Mr. Abdulkadir Hamdan, for giving me this opportunity. Professor Mohamed Hassan, of course, you're not a stranger to us, but tell us a little bit more about yourself, about your current position, for the sake of our listeners before starting to my Q&A. Professor Mohamed. My name is Mohamed Hassan. I was born in Addis Ababa, in the center. My both parents, they are Somalis. I became aware of not only an issue, also the issues of the nationalities, and then the issue of the peasantry and so on, because of my family. Somalis are considered in that time under the Haile Selassie's regime the main enemy of the empire. As a consequence of that, my father used to be arrested several times. And then there was a serious surveillance on us. This made me aware why Somalis are specifically targeted. But this made me, as a young man, to be aware of the nature of the empire. Secondly, is that it is because of the condition and the subjective condition of my family and the people connected to my father and so on. I haven't understood is that when you take the doctrine of the military school in Harar, the main doctrine of it and the document of that military academy, the main enemy are Somalis. It's written in white and black, very clearly. Somalis are the ones who are traveling and they are the enemy of Ethiopia. They want the dismemberment of the Ethiopian state and dismemberment of the historical Ethiopia. But through that, I started to get aware on the Eritrean issue and the others, and that made me earlier to understand the nature of the empire, the formation of the empire. And from that point of view, then I was also made me to study deep after I grew up the Eritrean cause, the historical cause of it, the nature of the struggle, the nature of the movement, the mobilization capacity, their understanding of world view, and so on. And I'm happy that it is an earlier stage that I could understand the Eritrean struggle. Professor Mohamed Hassan, what's your current position under the Ethiopian government right now? At this moment, I don't have official post for that matter, but I am an advisor to the Somali region President Mustafa Umar. Very good. Yeah. Yeah, let's bring it closer to our region and to the developments in the Horn of Africa today. By all accounts, they are most hopefully they have been for the 2 decades. The Eritrea-Ethiopia relationship with deep knowledge. Revisiting what some analysts have dubbed the Black Swan event in the Horn of Africa. How did the Eritrea-Ethiopia rapprochements happen, and what should be done to consolidate the newfound peace in the Horn of Africa between Eritrea and Ethiopia specifically? What's your take on that, Professor Mohamed Hassan? Very good. It's first of all, one have to understand very clearly, without any doubt, that it is the Eritrean revolution. It have a component, 3 components, very important pillars. Of course, the major pillar is mobilizing the Eritrean people and bring them to the right of self-determination, which have been denied in the past, and injustice happened on the Eritrean people. And to bring them into justice and to change the balance of forces in the region, they have to struggle and they have to sacrifice a huge number of their youth. The motto was simple, which that it is Eritrean people, which was leading the struggle. They say they represent an idea, but it is the final representation will be the people of Eritrea. The people of Eritrea have to decide what they want, whether it is unity with Ethiopia,
or to go back to federation, or autonomy, or independence. But nobody, the center, those who are ruling in Addis Ababa, they didn't understand that, or they are not willing to understand that. Once the Derg came to power, the same demand was put into them, but they negated it. There was a negotiation in DDR in Berlin, accept that and so on. Finally, is that the struggle has to continue, and it reaches until Addis, and 1991 is the balance of forces has changed, a new Ethiopia was emerged. In that time, there was the policy paper which the EPLF have advocated for. It was very, very clear. One is that it is, yes, we are going to start a new relationship, a new basis, whereby the Eritrean sovereignty will be recognized through referendum, which has happened. Then finally, that the region, there is no geographical change, there is no special change happened. It only affirmed the right of self-determination of Eritrea, and we have to start to build a new regional concept and a good relationship with Ethiopia, and finally even with the region. But that part of the project was sabotaged by the Wayane. The TPLF didn't have that type of understanding of the region. It concentrated in a very narrow thinking of taking over the power. They are a minority. They could have built a new Ethiopia. It was a golden chance they have gotten, but they abused it and brought the region for almost 3 decades in turmoil, and then they went to war with Eritrea. As a result of Eritrean resistance, one has to be very, very clear. The Eritrean people and the Eritrean resistance against the Wayane invasion and the external hegemonist powers, which have conspired on the Eritrean revolution to overthrow the regime change concept, it also collapsed. As a result of that, the situation in Ethiopia is getting out of hand. And finally, with the popular revolt, the TPLF melted like ice cream and it ran away to its region. The second point is that it is the understanding of Abiy, at least on the issue of peace between Eritrea and Ethiopia. It's a clever move. It's a clever understanding. He understood that it is the region to have an stability and Ethiopia to be stable and to have a new ideas, a new relationship in the region. Eritrea-Ethiopia peace must prevail, and he did the right job. He went to Asmara, and finally President Isaias came to Addis. They have signed the tripartite agreement in Asmara, and this peace agreement, which also gave Abiy probably, in fact, the Norway group, they made a mistake. They should have given the Nobel Prize for both leadership. But anyway, Abiy was nominated and he got the Nobel Prize. Now, the last 2 years, there is a real peace. Peace in a sense, it is the final dividend of the people of the Horn of Africa. They want peace. And after peace, they want cooperation, living together, working together, and building a new Horn of Africa. Of course, for that, it is 2 years. I think that it is because of the internal situation in Ethiopia, we have lost the time. But at the same time, the positive side of it, that it is the chauvinist tendency against Eritrea and others have evaporated. And majority of Ethiopian people, they didn't care what Wayane have said for the last 27 years. There is no serious antagonism among the people. And I hope and will continue gradually the boat to reach to its harbor. Thank you. Abdulkadir Hamdan. Yes, thank you. ننتقل الآن إلى الزميل محمد صالح بدوي، وهو من الشباب الإريتريين الذين درسوا وترعرعوا في إثيوبيا. سيتوجه إليك بأسئلتنا باللغة الأمحرية حتى يكون الحوار يعني وصل لأكبر عدد ممكن، وتحديدا للمنطقة اللي تنتمي إليها لإثيوبيا. محمد تفضل. شكرا أستاذ عبد القادر. Professor Mohammed,
እንኳን ደህና መጡ። ፕሮፌሰር መሐመድ የታሪክ ተመራማሪና ጸሐፊ በሚኖሩበት አገር በቤልጅየም እና በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ መስኮች የሰሩ የፖለቲካ ምሁር ናቸው። ፕሮፌሰር መሐመድ በተለያዩ የኢትዮጵያ ሚዲያ እና በኤርትራ ሚዲያዎች እንዲሁም በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሁላችንም እንደተከታተልነው እርግጠኛ ልሆን እችላለሁ። ፕሮፌሰር መሐመድ አሁን በሰጡት ምላሽ ለተጠየቁት ጥያቄ ለዛሬ 40-50 ዓመት የቀንድ አፍሪካ የፖለቲካ ውጣ ውረድ እንዴት እንደነበር ለመግለጽ ነበር የመለሱት። ይህ ጥያቄ ሲጠየቁ አንድ ነገር ትዝ ያለኝ ምንድነው ምናልባት የእርስዎ ፍቃድ ከሆነ በአማርኛ ልዩ ፕሮግራም አድርገን ይህ ታሪክ በተለይ የኤርትራ ትክክለኛው ታሪክ ከእርስዎ ጋር በአማርኛ ልዩ ፕሮግራም ብንይዝ ምን ይመስሎታል? ምንም ችግር የለኝም። በጣም ጥሩ። እና አሁን ወደ ጥያቄው እንሄድና የዛሬ 40-50 ዓመት አካባቢ ወደኋላ መለስ ብለው የቀንድ አፍሪካ እና በተለይ የኢትዮ ኤርትራ የፖለቲካ ውጣ ውረድ እንዴት እንደነበር ቢያብራሩልና እስካሁን የደረስንበት ደረጃ ምን እንደሚመስል ቢገልጹልን በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ። አንደኛ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 75% የህዝቡ ቁጥር ከ35 ዓመት እድሜ በታች የሆኑ ናቸው። 50 ዓመት እና 60 ዓመት የተካሄደውን በተዛባ መልኩ የቀረበላቸው ናቸው። አብዛኛውን የተኛው ነው እንዴት ነው ታሪኩ ከየት መጣ መንስኤው ምንድነው ለሚለው ግልጽ አይደለም ለነሱ። በዚህ አሁን ባለን የሰላም ግንኙነት ሰላም ስል እኔ ሰላምን የማየው በስድስት ዘርፍ ነው። አንደኛው ይሄ ሰላም ተተርጉሞ ይሄንን ታሪክ ለማያውቁ ወጣቶች የሚምራራበትና የሚረዱበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ወያኔ 27 ዓመት ያንን ሀገር ሲያስተዳድር በጠመንጃና በጡቻ ሳይሆን የህዝቡን አእምሮና ተቆጣጥሮ ወደ ድንቁርና ወደ ድንጋይ ዘመን ነው ሰውን የቀየረው። ስለዚህ ግዴታ አለብን እኛ ጎልማሶቹ ወጣቱን የማስተማርና የነበረውን ያለፈውን እናስተምረው ያለፈውን እንዲያውቅ ከዛ ጋር ያይዘን አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ደግሞ አዛምደን ይሄ ሰላም ትርጉሙ ለሱ ምንድነው ወደፊት እንዴት አድርጎ ይኖራል እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎችና እሱ ነው የሚኖረው እኛ ጎልማሶች ነን ሽማግሌ ነን እነሱ ናቸው ወደፊት የሚኖሩት ያሉት ስለዚህ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ወጣቶችም ወደፊት እይታቸው እና አድማሳቸውን የሚሰፋበት መንገድ መፍጠርና ግዴታም አለበት። ለዚህ ነው እኔ በተለያየ ጊዜ ታሪክ ላይ ኮንሰንትሬት ማደርገው ምንድነው እኔ በልጅነቴ ሲነገረኝ የነበረው ስለ ኤርትራ እንዳለ ውሸት ነበር። በነበረው ኦብጀክቲቭ ኮንዲሽን ሰብጀክቲቭ ኮንዲሽን ሰብሬ ልወጣች ይያለሁ። አሁን ይሄንን ሰላም ልናጠናክረው ምንችለው ውሸትን በእውነት መተርጎም መቻል አለበት። እውነትን ተርጉመን ወጣቶቹ የሚማሩበት አንደኛ የኤርትራ ነፃ መሆንና ሉዓላዊ ሀገር መሆኑ እና የነበራቸውን ሀቅ መመለሳቸው በሪጅኑ ላይ ለውጥ አላመጣም። የጂኦግራፊካል ለውጥ አላመጣም። ያመለካከት ለውጥ ብቻ ነው ያመጣው። ያመለካከት ለውጥ የነበሩት ስርዓቶች አናሳ ስርዓቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ስርዓቶች አጋጭተው ህዝቦችን ከፋፍለው አንዱን ጠላት አንዱን ወዳጅ አድርገው የሚገዙበት መሳሪያ ነበር። አሁን ያ ፈርሷል። ከፈረሰ ዛሬ እነዚህ ወጣቶች በተክላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖሩት ኤርትራ ነፃ ሆና ነፃ ሀገር ሆና በእንድራውን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። ግን እንዳይወናበዱ ወያኔ በዛን ጊዜ በ91 ከዛውዲ በ96 97 ችግሮች የፈጠረ እስከ ጦርነት በገባበት ጊዜ የነበሩት ወጣቶች ታሪኩን ስላላወቁ የነበረውን ሁኔታ ስላላወቁ ያዘጋጁትን ጦርነትና የፕሮፓጋንዳ ስልቱን ሊቋቋሙ አልቻሉ።
አሁን እኛ ማራመድ ያለብን ወደ 50 ዓመቱ ከመምጣት በፊት አንድ በምንም መልኩ የኤርትራ ነጻነት ካሁን ወዲያ መውሰድ እንደማይቻል ማስቀመጥ አለብን። የኤርትራ ነጻነትና ኤርትራ ነጻ መሆኗ ተደጋጋፊ ነው ለሪጅኑ። ሪጅኑ መራመድ ከፈለገ 60 ዓመት በሙሉ ችግር ላይ ወድቆ ያ ሁሉ ጊዜያት አቃጥለን ያ ሁሉ ንብረትና የሰው ኃይል ፈሶ የኤርትራ ነጻነትን አላቆም። የኤርትራ ህዝብ የሚፈልገው የራሱ ህዝብ ውሳኔ አድርጎ ነፃ ወጥቷል። በዚህ አዲስ ኮንዲሽን አዲስ ነገር መስራት ሲገባን ወያኔ በመሐከል በጥባጭ ሆኖ ገብቶ 28 ዓመት አቃጠለበት። አሁን የተጠራቀመ ችግሮች ስላሉ አንደኛ ፋንዳሜንታል ችግሮቹ ተቀርፈዋል። ምንም አይነት ለውጥም ሊያመጡ አይችሉም፣ መቀልበስም አይችሉም። አሁን እኛ የሚያስፈልገን ይሄንን ሰላም አስፍተን ሰፋ ባለ መልኩ ሰላም ከጦርነት ብቻ ሳይሆን የነጻነት ሰላም፣ የአእምሮ ሰላም፣ የራዕይ ሰላም፣ የአመለካከት ሰላም፣ የሪጅኑ እና የቀጠናው ሰላም እኛ መፍጠር ያለብን የቀጠና አመለካከት ያላቸው ወጣቶች መፈጠር አለ። ከናቱ ሽሩባ ይልቅ የቀጠና ሽሩባ ለብሶ ሰፋ ያለ የኢኮኖሚክ አመለካከት ኖሮት ሁላችንም ተደጋግፈን ትከሻ ለትከሻ ከይዘን ከሄድን ዋና ጠላታችን ከ30,000 ኪሎ ሜትር ሩቆ ሲበጠብጠን የነበረው የአፍሪካ ቀንድ ሀብታም ሪጅን ግን ደሃ ህዝቦች የሚኖሩበት ሀገር ሪጅን። ይሄንን ለመቀየር ምንችለው በመጀመሪያ ሰላም ሲኖረን ነው። ሰላምን ካደረግን በኋላ ሂውመን ሪሶርሳችንን ስናደራጅ ነው። ሂውመን ሪሶርሳችንን ለማደራጅ ለመስገድ እኮ ቂብላ ያስፈልጋል። ስለዚህ ወጣቱ ቂብላ እንዲኖረው ያስፈልጋል፣ ወይንም ቅዳሴ የሚያደርግበት መንገድ ያስፈልገዋል። ያንን የፖለቲካል ኮንሽስነስ ማስተማር ግዴታ አለበት። ይሄ አንድ። ሁለተኛ ወጣቶቹ እንዲተዋወቁ መጋረጃ ተሰርቶ በመሐከላቸው እንዳይተዋወቁ ሲከፋፍል የነበረ ባንቱስታን ሲስተም የፈጠረው ወያኔ አሁን እሱ ቀልጦ ራሱ ትግራይ ውስጥ ገብቶ ችግር ላይ ነው ያለው። ወጣቶቹ አንድ ላይ የሚሆኑበት አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት የሶማሊያም ወጣት የጅቡቲም ወጣት ምን ያህል ነው ኤርትራን የሚያውቀው? እንዴትስ ነው የሚያየው? ከኤርትራ ጋር አብሮ ለመስራት ያለው እንዴት ነው? የኤርትራስ ወጣት ምን ያህል ሌሎቹን የሚያውቀው? ይሄ አይ ቲንክ አንደኛው ስራ መሆን አለበት። ስለዚህ ውጭ ያሉት ዳያስፖራ ያለው የኤርትራም ኮሚኒቲ የሶማሌውም የኢትዮጵያውም ምናምን መነጋገር መቻል አለባት። አሁን ውጭ ያሉት የኤርትራ ኮሚኒቲ እኔ ስገመግመው ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋርና ከሶማሌ ኮሚኒቲ ጥሩ እዛ የተወለዱ ኢሮፓውያን የሆኑ አሜሪካውያን የሆኑ ካናዳውያን የሆኑ የኛ ልጆች በኦሪጂን አሉ። የዛን አካባቢ ቋንቋ የሚያውቁ አሜሪካኖች የሆኑ የአሜሪካን ሳይኮሎጂ የሚያውቁ የካናዳን የአውስትራሊያን የአውሮፓን የሚያውቁ ልክ እንደ ዋይት ፔፕ ዲጄ ብሎ ኤርትራ ውስጥ እንደተፈጠረው የአፍሪካ ቀን ዋይት ፔፕ ዲጄ ወጣቶች መጥቶ የሚነጋገሩበት መድረክ መክፈት አለበት። መተን እንድናስተምራቸው እነሱም ክሪቲክ እኛ ላይ ካላቸው የፈለጉትን የሚናገሩበት ወጣቶቹ የሚገናኙበት ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሳይኮሎጂ ዲቨሎፕ ማድረግ አለበት። ካሁን ወዲያ እኛ ግጭቶች አንችልም፣ ግጭትንም አውርሰን መሸጋገር አንችልም። ስለዚህ ሁላችን የሆነ አፍሪካን ቴሌቪዥን በተለያዩም ቋንቋ እኛ አካባቢ አሁን እኛ ሪጅናችን ላይ የቋንቋ ትምክህትና ትምክህተኝነትን ጠፍቷል ለማለት እንችላለን። የነበረው ነቀርሳ ወያኔ ነው። እሱም ባጭር ጊዜ 20 ሰዎች ናቸው ከሆቴል የማይወጡ እነሱም ጉዳያቸው ባጭር ጊዜ ያልቃል ብዬ ተማመናለሁ። ስለዚህ በዚህ እንድንሰራ ነው የምፈልገው ማለት። نعم شكرا بروفيسور محمد حسن. بالحقيقة الحلقة هذه أهميتها في أنه نحن نتحدث الآن نحاورك باللغة الإنجليزية وبالأمحرية، لأنه طبعا المشاهدين لقناة القرن الأفريقي اتصلوا بنا بعدهم ادعى بأنه أو يعني أنا أتفهم تحديدا في إثيوبيا لا يفهم اللغة العربية،
فأنا سأختصر أسئلتي باللغة العربية حتى نعطي الفرصة للزميل ياريت والزميل محمد، لأنه طبعا نحن أجرينا معك في 4 حلقات تحدثنا عن الخلفية التاريخية، الآن قاعدين نعيدها باللغتين الأمحرية والإنجليزية. السؤال البسيط والرد يكون لازم بسيط أيضا. قيادات المعارضة الإثيوبية كلها عادت بعد إعلان السلام برئاسة الدكتور أبي أحمد، وتحديدا قادة جبهة تحرير أوغادين المعارضة يعني عادوا. الآن يعني القادة المعارضين الذين طبعا جبهة تحرير أوغادين تأسست عام 1984، يعني هي أقدم الجبهات. ماذا يفعلون الآن في داخل إثيوبيا؟ هل استوعبوا من النظام الجديد أو من التركيبة السياسية الجديدة؟ هل وجدوا فرصة ليعملوا ليمارسوا نضالهم أو نشاطهم السياسي داخل إثيوبيا؟ باختصار الرد عشان نتحول بعد ذلك إلى الزميل ياريت. تفضل. أنا كنت في أسمرة عدة مرات ومرة عشت أكثر من سنة. لكل منظمة، لكل طفل ولا طالب ولا طالبة لما يجوا يدرسوا طبعا عندهم ترتيباتهم ولا بد يعملوا عملهم. أنا لما كنت في أسمرة وأعد لك الأحزاب والجبهات الإثيوبية التي كانت موجودة في أسمرة، وجزء منهم كنت أنا أدرسهم. الأول هو الحزب بتاع تجراي TPDM دمهيد، أنا كنت أدرسهم. وبعدها جبهة أوغادين، وبعدها جبهة الأورومو، وبعدها جبهة بنشنغول، وبعدها جبهة جامبيلا، وبعدها أربنيوت، وفي الآخر جنبوت سبات وأربنيوت. فهذول الجبهات، حتى الجبهة العفرية في إريتريا، الشعب الإريتري والحكومة الإريترية ساعدتهم سوليداريتي لتغيير ولكي نجيب السلام الذي حصل موجود. السؤال هذا يرجع للجبهات الذي كانوا في إريتريا. أما الأحزاب الذي كانوا في إريتريا درسوا إيه من تجربة إريتريا؟ أنا أجي يا أستاذ حمدان في منزلك وأنت رحبت فيه، وأنت مولود ممكن في حرقيقو في منطقة السمهرة الإريترية، وأنا رجل صومالي مظلوم جيت وسألت اللجوء عندك وسألت مساعدة عندك. مش أنا المفروض أدرسك أنت؟ لماذا تعمل لي هذا؟ لماذا أنت أصبحت تضامن معي؟ إيش فكرتك أنت؟ ثانيا تجربتك أنت. كيف نحن بني آدم عندنا 2 رجل عيون وكيف وكيف وكيف. كيف الثورة الإريترية نجحت؟ هم بشر زينا، إيش خلاهم ينجحوا؟ هل هي رباني؟ كل الجبهات المفروض كانت درست التاريخ، درست تاريخ وتاريخ النضال الإريتري لكي تعرف بالعمق وتبني علاقة عميقة بين الشعوب. ولما ترجع لشعبها هي حتجي مع رسالة جديدة. للأسف ما حصل هذا. نعم، أنا سنعاود باللغة العربية. سأجري معك برضو في الأسبوع القادم عدة لقاءات باللغة العربية. الآن نستفيد من وجود الزميل ياريت معنا، لأنه هو إعلامي إريتري يعني ملم بقضايا المنطقة، وله يعني نشاط كبير جدا في تغطية أوضاع أو أخبار القرن الأفريقي، وحاور عدة مسؤولين من إثيوبيا ومن السودان. فلذلك أنا أترك المجال حتى نعطيه الفرصة ونستفيد من الوقت، لأنها في ال10 دقائق الأخيرة سنطلب من البروفيسور محمد حسن حتى يلخص ما دار بيننا الآن من حوار باللغة الصومالية، حتى الأخوة الصوماليين أيضا يستفيدوا معنا. بليز مستر ياريد، تفضل. شكرا Abdulkadir Hamdan. Thank you, Professor Mohammed Hassan. Professor Mohammed Hassan, you have visited Eritrea several times, and I believe you know Eritrea's stance in the region.
How would you characterize the stance of the government of Eritrea and the people of Eritrea towards the Ethiopia's situation, current situations? Professor. First of all, the level of understanding of Wayane regime comparatively between the population of Ethiopia and Eritrea is not the same. Of course, the Eritreans are independent and free nation, and they were taught on the nature of Wayane very clearly. And not only that, the documents are there. So anybody who wants to study, you can go to the documentation center and you can claim the document and you read it. But for the majority of the Ethiopians who had been under the yoke of Wayane, they didn't have that access. What is this Wayane? How it was created? What kind of vision they had? Their vision was wider enough to accommodate all Ethiopian people? Did they have a vision beyond their own very minor and very narrow thinking of them? This understanding, it is only after the change is now gradually people understanding. That is one. Second, when I went back from Eritrea to Ethiopia, I was expecting that there will be Wayane's propaganda will have a very deep root among the Ethiopian people. But it didn't have. Wayane became the most hated element in the organ of the Ethiopian people. And when you talk to the population, there is no any misunderstanding on the Eritrean and on the Eritrean cause and the Eritrean people. There is no antagonism. On the contrary, when you speak Tigrinya in Addis Ababa, Mr. Yared, if you walk and somebody called you through your mobile and you take, and maybe your sister called you from Asmara and you speak Tigrinya, the population will look and say, no, these are Eritreans. Yeah? So to that extent is the understanding in Ethiopia. Second, a lot of people after the change, when the border was opened for 6 months, a lot of Ethiopians came. I went to this big Ethiopian market in Eritrea, and suddenly I saw a car, a Land Cruiser, a truck, which have the number of southern people. So I went to them and I talked to them. I said, from where did you came and so on? They told me from Hosanna. They are from Hadia people. Then I said, how did you come here? It is very long. They brought with them ginger. They produce a lot of ginger in that area. The driver, he told me, the owner of this business, he said, I wanted to see this country. They told us a lot of stories, but when we came, totally another country. Very, very nice people. We were received very nicely. He told me, Mr. Mohammed, his name is Mohammed, yes. I didn't came here to make a business. Even this 100 kilo of the ginger I have, I will leave it here. I will give it to the Eritreans freely. But I wanted to know, is it true what Wayane is talking about? So the understanding in these 6 months, a lot of people came and they have seen Eritrea. I was in Massawa. Ethiopian tourists, they were coming in hundreds. And then when you talk to them, they said, we didn't know it's like that. So this gives you as a sample. If this Wayane didn't exist now, I think the relationship between the people of Eritrea and Ethiopia will be stronger and stronger. The third point, very important point, what I noticed is there is a sort of a special love for Eritrea among certain segment of Ethiopians. So when they came to Eritrea, I talked to them and they say, some of them, they had memories who had been there in army officers, who some of them, they had been in the marine camp in Massawa and so on. And this, they just wanted to see how is it. But they were surprised. They say, it's well organized, very disciplined people. They don't talk a lot, very kind, helpful. All these images were taken also to Ethiopia. For that, I said we have to build this
people-to-people relationship as strong, as wide as possible, here in diaspora, also there in our country. شكرا أستاذ بروفيسور محمد. ننتقل الآن إلى الزميل محمد صالح. محمد صالح هو مهندس والحقيقة يعني عاش في إثيوبيا ودائما يعني قلبه مع الشعب الإثيوبي، هو أكثر الناس مسرور لما حدث في السلام. نعطيه الفرصة عشان يواصل في طرح الأسئلة. أستاذ محمد تفضل. شكرا أستاذ عبد القادر. በጣም ጥሩ ፕሮፌሰር መሐመድ። ሰሞኑን እንደምናየው ብዙ የኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያዎች ብዙ የወያኔ ደጋፊዎችም ሆኑ ዲጂታል ወያኔ ተብለው በሚታወቁ የተለያዩ የጥላቻ ወሬዎች እያወሩ ይገኛሉ። ይሄም የሆነበት ምክንያት በኢትዮጵያኖች በኩል ብዙም ስለ ኤርትራ የሚያውቁት ነገር ብዙም ስለሌለ ሆኖ ይሰማኛል። እኔ በበኩሌ የገባው አንዳንድ ጊዜ ያስተካከልኳቸው ነገሮች አሉ። ለዚያ ነው እርሶን የጠየቁት ልዩ የአማርኛ ፕሮግራም ብናደርግ የጠየቁት። ለዚህ ነው አሁን ጥያቄ የተጠየቀው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ልክ የማይፈታ ቅራኔ እንዳለ አስመስለው የሚናገሩ ሰዎች ስላሉ በአንድ በኩል የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ለመበታተን እንጂ ሌላ ዓላማ እንደሌለው ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ እቺን ሀገር እንደማይወዱና ብዙ እየተባለ ይወራል። እርሶ እንደ ኢትዮጵያዊ መሆን ሆነው ይህንን ነገር ሲያዩት ምን ብለው ይገመግማሉ? በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ የቫይረሱ ይሄ አንቲ ኤሪትሪያን ቫይረስ ሲወጋ የነበረው ግሬዱ በጣም ቀንሷል። እንደ ድሮ እኛ በነበርንበት ጊዜ አይነት አይደለም። በጣም የቀነሰበት ሪዝንም ምንድነው? በተለይ የወያኔ ጥላቻ ኤክስትሪም ሆኖ ወያኔ የዋሸው ውሸት በጣም ኤክስትሪም ስለሆነ እና ነጭ ውሸት ብቻ በመርዛት ለመግዛት ስለፈለጉ ኤርትራ ላይም እኮ ያካሄዱት ጦርነት ዋንኛው ከሌላው ከግሬተር ትግራይ ውጪ ከጌቶቻቸው ውጪ ይሄ ኢትዮጵያኒስት ነኝ የሚለው ክፍል ከኔ ጋር ይሰለፋል በሚል ነው ጦርነቱንም እኮ የከፈቱት። እና አንቲ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ለየሩ ብዙ በደምስራይድ በደንብ አላነበቡትም። አንደኛው ውድቀታቸው ጣላቸው እንደ አይስክሪም እንዲቀልጡ ያደረጋቸው ያ ስቴፕ ነው። በጣም መሀይሞች ናቸው። ከራሳቸው የሳይኮሎጂ የኢንፌሪዮሪቲ እንትን ተነስተው ዓለም ሁሉ እንደነሱ እንደሚያስብ ይመስላቸዋል። እንደዛ አይደለም አሁን ያለው አሁን ምንድነው ለሚለው ዲጂታል ወያኔን እንደጎን ትተን ስለምናቀው ሌላው ኢትዮጵያዊ ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ከሌላ ምናምን ለምንድነው ይሄ ያረጀ ስቴትመንት የሚያወጣው የሚለውን እዛ ላይ ትንሽ ብንጫወት ይጠይቃል። አንድ ቀደም እንዳልኩት ፖለቲከኛ ነኝ እንኳን የሚሉት አብዛኛዎቹ አብይ እድሜው 42 44 አመቱ ነው። ኦፔዲዮ ሲገባ 15 አመቱ ነበር። እና ጋፑን እንድንረዳ ያስፈልጋል። 15 አመቱ ነው ወደ ኦፔዲዮ ገብቶ ቀስ ብሎ ምናምን እንትን ያለው እና ጎበዝ ነው። እንደውም ሰብሮ ወጥቶ ማወቅ በቻሉ ትልቅ ነገር ነው ለሱ። አብዛኛው ከሱ በታች ያሉ የፖለቲካ ክፍል ነን የሚሉ ኤርትራን ጎብኝቶ አያውቁም። አንድ ዶክመንት አንብበው አያውቁም ስለ ኤርትራና የኤርትራ ህዝብ ትግል። ስለዚህ ካለማወቅ የተነሳ ጥፋቶች ሊያጠፉ ይችላሉ። እኔ ስሎጋን ፈጠርኩ። አማራ ምን ይላል ባነጋገሩ? ልጅን መሳም ከነንፍጡ ነው። ንፍጡን ተጠይፈ መሳምን ፈልጋ አይሄድም። ስለዚህ ከነንፍጣቸው መሳም አለብን። ከነንፍጣቸው ስመን ማቀርበን ታሪኩን ትክክሉን አቀርበን ማሳየት በተለይ ለንደን አይነት ሰዎች ኢትዮጵያኖች ግዴታ ዋንኛ ስራችን ነው። እናንተ ኤርትራኖች ሰርፕራይዝድ እንድትሆኑ አያስፈልግም። ካለማወቅ ኤክስፒሪየንስ ማነስ ይሄ የሁለት ስቴት ሪሌሽንሺፑን
እንደ ቡዱ ሪሌሽንሺፕ አድርጎ የድሮ ወያኔ ተሽኪክ በአረብኛ የሚሉት ተሽኪክ ለመፍጠር ይሄ ግንኙነቱ የፕሬዝዳንት ኢሳያስና የአብይ ብቻ ነው ምናምን ብሎ ድሮውንም ተሽኪክ እንዳደረጉት ወያኔዎቹ ጥርጣሬ ማለት ነው አዎ ጥርጣሬ እንዲነፍስ ይሄንን የጥንቆላ ስራ በእውቀት ብቻ ነው ልንሰብረው የምንችለው የጥንቆላ ስራው ጊዜው አልቋል ካሞዲያ ጥንቆሎ የሚሰራ ሰው ሊኖር አይችልም ፀሐይም አለች ስለዚህ አይግረመን ግን ልናስተምራቸው መሞከር አለብን ኢንፎርሜሽኖችን መስጠት አለብን አንድ ሌላ እዚህ ሪማርክ ላደርገው የምፈልገው ከዚህም ለያሬድም ለሁላችሁም ለሐምዳን ነግሬው ነው ይገርማል በ2009 እኔ አስመራ ነበርኩ ሁለት ኢትዮጵያኖች አስመራ ይመጣሉ አንደኛው ኤልያስ ክፍሌ ነው ያሬድ ያቀዋል ከመምጣቴ በፊት አስመራ ከመምጣቴ በፊት ብዙ ደብዳቤዎች እና ኢሜሎች ልከው ለኢትዮጵያኖች ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ኢንተርቪው ልናደርግ ነው ጥያቄ ያለ ሁሉ ጥያቄህን አምጣ አሰባስቦ 400 ምናምን 85 ጥያቄ ያሰባስባሉ አስመራ ይመጣሉ ፕሬዝዳንቱ 3 ሰዓት ሙሉ ነው ጊዜ ሰጣቸው እሱ በእንግሊዘኛ ነው የሚመልሰው እነሱ በአማርኛ ነው እንትን ብሎ ይሄ ኢንተርቪው ተሰባብ አሁን መለቀቅ አለበት ሐምዳንም ጠይቀው ነበር it is the best interview ኢትዮጵያኖች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ራሱ ፕሬዝዳንቱ ስለሆነ from the horse mouth እንደሚባለው በኢትዮጵያ ላይ የነበራቸውን አቋም ምን አይነት እንትን መፍጠር እንዳለብን ወጣቱ ምን መማር እንዳለበት ዲቴል አስቀምጠዋል እባካችሁ እሱም ባስቸኳይ ተተርጉሞ እንዲወጣ ማድረግ ነው ይሄ ራሱ የትምርት ከዛ ጀምረን እና ህፃን ልጅ ግሪን ፕራይመር ምናምን አንብቦ ነው ወደ ላይ ምትል ብለው it was the best interview እኔ ከሳቸው የሰማው በሁሉ ጥያቄ መልሳቸው ፖፑላር ነበር ዳያስፖራ ውስጥ አሁን ግን በጣም አስፈላጊ ነው የኤርትራ አቋምና አንደርስታንዲንግ እና ቪዥን መታወቅ አለበት በሽታውን ለመመርመር ከፈለግን ስለዚህ አደራችሁን እንደው ማሳውቂያ ሚኒስተር ነግራችሁ ባስቸኳይ ይሄ ዶክመንት እንዲወጣና ይሄን ዶክመንት ለኔም ለናንተም የማስተማሪያ መንሃጅ አረቦች እንደሚሉት ካሪኩለም ይሆናል ወጣቶቻችንም እንዲያዳምጡ ሁለተኛ አንድ ልመልስና ኮንክሉድ ላድርግ እኔ በ2016 ክሪስማስ አዳሃሎ እሳቸው ጋር ነበርኩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አረቦች ብለን ስንጫወት ምን አልኳቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወጣቱ አያውቀንም ወጣቱ ያለፍንበት እርሶ ያለፉበት 50 60 አመት ትግል መተርጎም አለበት ያኔ እኔ በራዲዮ በየጊዜው በአማርኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የኦሮሞን አመጽና በኋላ ተሸጋግረው የአማራና ኦሮሞ አመጽን በአማርኛ ፕሮግራም አስተላልፍ ነበር ኢንተርቪው አደርግ ነበር ምን አለ ምንድነው ፕሮፖዛል አሉ ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ የሚባል ሚኔሶታ አሜሪካ ተቋቁሟል ፕሬዝዳንቱም ወይንም ደግሞ ዳይሬክተሩ ጀዋሃር መሐመድ የሚባል ወጣት ልጅ ነው ነካረጉኝና አምጣቸው መጣን ሁለት ኦሮሞች ደረጀና ገረሱ የሚባሉ አስመራ መጣን በ2017 አንድ ሰዓት ተኩል ኢንተርቪው በእንግሊዘኛ ያደርጋሉ ጌም ኦቨር የሚለው ከዛ ያኔ ነው የወጣቸው አንደኛ በጣም ሰርፕራይዝ ካደረጋቸው ነገር አንዱ ከኤርትራ ላይ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ
የፕሮፓጋንዳ ካራክተራቸውን ስታመጣ በመጀመሪያ ደረጃ dehumanizing the leadership ትልቁ ፕሮፓጋንዳ የተካሄደው እሳቸው ላይ ነው እሳቸው ሲምፕል የሆኑ ሰዎች ናቸው በቀራ እንደሚበሉት ናቸው ሲምፕል ኑሮ የሚኖሩ ሰው ናቸው ከሳቸው ጋር ባደረግነው ውይይት በጣም ገረማቸው ወዳጆች ይዣቸው የመጣው በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፖፑላር ናቸው እሳቸው በወጣቱ ዘንድ ይሄንን ካፒታላይዝ አድርገን ወደ ፍቅር ቀይረን ወደ ሪያሊቲ ቀይረን የፕሮፓጋንዳ ስልት መመስረት እንችላለን ባይ በአማርኛ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን አብዛኛው ህዝብ ሊናገር የሚችል ሁለተኛ የሶማሊኛ ተናጋሪው ህዝብ የአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው አንታጎኒስቲክ የሆነ ወይንም ደግሞ ጥላቻ ነገር የለውም ከኤርትራኖች ጋር እንደውም ስፔሻል የሆነ ሳይኮሎጂካል ሪሌሽን አለ ከየት እንደመጣ አላውቅም ግን እነሱም እንዲገባቸው የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛው ክፍልም ስለሆኑ በተቻለ መጠን በእነሱ ቋንቋ ባይሆን በእንግሊዘኛ ወይ በአረብኛ አስፋፍተን የኤርትራን ትግልና አብዮት ለአፍሪካ ቀንድ መልሱ ምንድነው በሚል ብናዘጋጅ በጣም ደስተኛ ነኝ ወንድሜ الأخ الزميل ياريت الآن ننتقل إلى ياريت إلى لندن حتى يتوجه إليك بالسؤال الأخير وبعدها الأستاذ محمد وسنعطيك فرصة أيضا حوالي 10 دقيقة حتى تلخص ما دار من حوار اليوم بينكم بلغات مختلفة للأخوة باللغة الصومالية يا ريت تفضل شكرا Abdulkadir Hamdan. A follow-up question to what Mr. Mohammed Badawy just asked you, Professor Mohamed Hassan. You really enlightened us also during the interview of Ethiopian Review, LS Kifle, and etc. But let me take you back. How would you describe the prevailing situation in Ethiopia with the new government under Prime Minister Abiy Ahmed on the one hand, and the remnants of the former TPLF regime on the other? Now, is TPLF a threat to Ethiopia, to that region, or itself, and to Tigray? What's your take on this, Professor Mohamed Hassan? TPLF, it is a very backward organization. It didn't have a wider vision. The first TPLF when 30 Tigrayans, 7 Politburo members and 23 Central Committee gathered in Bahar Dar and they declared the war in Eritrea. This was a suicide for the TPLF. You cannot understand it from a political sense or from a modern political analysis and a strategy. Strategically, it was wrong, that war, for the people of Tigray. Imagine if I am a Tigrayan. 1991, and particularly 1991, for them, it was Laylatul Qadr, as the Muslims say. They got the power with a short sacrifice. They could have built a new Horn of Africa after suffering 100-year marginalization and domination under the previous regime. But we couldn't understand their psychology. We are not psychiatrists. We could not read them. Neither the Eritrean revolutionaries could read them, nor I could read them. By 1992, I give you an example, the state of mind of the TPLF. I was a diplomat of that country in Brussels. I came for a seminar in Addis Ababa. There was a lot of so-called private journals. And these journals, I used to read them in Amharic. Every day they are published. And the topic always is anti-Eritrea.
Eritrean trucks, 20 trucks have been seen in the Mercato with a number of transit. They are unloading and loading goods. Eritreans are exploiting the country and so on. So I collected everything and I went to my boss, which is Sayyum Masjid. I told him, how is it? We have a relationship with Eritrea. We are working together. They are our comrades. And these so-called free gutter press are writing this. Then he told me, why don't you write me a report? So I collect and I wrote him a report of 31 pages. And I told him, this is a recipe for disaster. Then I knew this is no more political. Apart from the external forces who want to destabilize the region, who understood their psychology. Their psychology was rotten. They were not willing to build a new anti-Eritrea, anti-Amhara. What they did in the Amhara people in the name of campaign of chauvinism and this, as if they cannot live together forever. Geography didn't change. So TPLF, because of it is all mistake, tactically melted out from Ethiopia. And now is the most hated. Of course, the people of Tigray, they became a victim of that. There is anti-Tigray sentiment in a sense that Tigrayans are looters, liars, and so on. That we have to fight against it. The mass of Tigray, they are as victims as us. But to come to Ethiopia, once the TPLF went, in the beginning, they ran away to Tigray. They were so frightened. I think Abiy and his friends, they didn't understand when they went to Tigray. At that moment, they went to Tigray fearing that they will be caught and they will be brought to court. So the change, and Abiy and his co, if they had started talking in a hard language what they did in Ethiopia, they could have been marginalized long time ago, and they could have been melted down. What happened? They went there, they got a little bit a chance to breathe, and then they start mobilizing inside Tigray. Of course, now the population is revolting against them. The strategy of TPLF was a strategy of chaos. عندنا سؤالين الآن. سؤال محمد صالح ونعود إلى ياريد السؤال الأخير حتى تقوم بعد ذلك تترجم أو توجه رسالة باللغة الصومالية. محمد صالح تفضل، بعد ذلك نعود إلى ياريد. مسامع محمد صالح الصوت. سوري ويجاري. ፕሮፌሰር መሐመድ በአሁኑ ጊዜ ወያኔ መቀሌ ውስጥ ገብተው እየተንፈራገጡ ነው ወይስ ጂም ውስጥ ገብተው የአካልና የሞራል ጥንካሬ እየሰሩ ይመስሎታል? የአካልና የሞራል ጥንካሬ ለመስራት እኮ ፕሮጀክት እንዲኖረው ያስፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ፕሮጀክት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ከጎረቤቱ ከሚወዱት የኤርትራ ህዝብ ጋር ካጣሉት ቆይተዋል። ዲዛስተር ነው የሰሩት። ከሌላ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ዲዛስተር ነው የሰሩት። ስለዚህ በድሮ በሬ ማረስ አይችሉም። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ መንጥቆ ከነሱ ለቋቸዋል። ለኔ ጊዜያዊ የሚፈራገጡ ሰዎች ናቸው። መጥፋታቸው አይቀርም። ግን ይሄ አዲሱን ሂደት ጥሩ መሰረት እንዲኖረው ቅድም የተናገርኳቸው የሞቢላይዜሽን ካፓሲቲያችንን አጠናክረን ህዝብ ለህዝብ በተለይ አውስትራሊያ ኢትዮጵያኖች ብዙ አሉ፣ ሶማሎች አሉ፣ ምን አሉ። የኤርትራ ኮሚኒቲ የተደራጀ ስለሆነ ማፈርም እኮ የለበትም። ወንድሞቹ ናቸው። የተደራጀ ስለሆነ እዛ ያለውን ፋሲሊቲ ተጠቅማችሁ ዲቤት አድርጉ፣ ሰዎቹን ጋብዟቸው፣ ተጫወቱ ከነሱ ጋር ከናንተ ጋር። ዶክመንቶቹ ኤርትራኖች አንድ ትልቅ ድክመት አላቸው ልነግርህ የምፈልገው። سنواصل الحوار مع البروفيسور محمد حسن. الآن نعطي الفرصة للأخ ياريد ليتوجه بالسؤال الأخير، ونبقى
في الاستوديو حتى نستمع إلى الكلمة الذي سيوجهها باللغة الصومالية. يا ريت سؤال أخير، تفضل. Well, shukran, Abdulkadir Hamdan. I just wanted to say, well, thank you, Professor Mohammed. I know the time is running, so we will see you on other occasions. So thank you for giving us a clear picture on the current situations. Thank you, Professor. نعم، شكرا يا ريت. الزميل محمد بدوي من أستراليا. نبقى في الاستوديو لأنه الآن سيلخص بروفيسور محمد حسن باللغة الصومالية حتى نستمع ونتعلم أيضا اللغة الصومالية، وبعد ذلك نختم هذه الحلقة. ولكن لنا لقاء آخر أيضا بمعية الزميلان ياريت ومحمد صالح بدوي من أستراليا. الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول نرتب موعد آخر حتى نواصل الحوار ب3 لغات، ولو أمكن أيضا نضيف معنا زميل صومالي إذا وجدنا حتى مثلا يكون يرافقنا في هذا الحوار. تفضل البروفيسور محمد حسن، الآن تلخص ما دار بينكم من حوار للمستمع الصومالي حتى تعم الفائدة للجميع. تفضل. markii hore walaalahii Soomaaliyeed maanta qof Soomaali oo aniga bas liya cazumay mustaqbalna dad Soomaali fara badan inuu la cazumo faarax macallin iyo kuwaasna inuu la cazumo aan jeclaha meesha maxaa waaye geeska Afrika ummadan walaalaha oo 60 sanadood oo la isku horkeenayay confidence building inuu la sameeyo ummadda Soomaalida iyo ummadda Eritrea waa shaqaanaan cilaaqaadkood waa cilaaqaad dheer buu ahaa Ethiopia gudaheedna ummadda Ethiopia iyo ummadda Eritrea shacab ahaan wax khilaafaad oo asaasi gudahood ma jiraan marka maxaan rajaynayaa musaqifiinta mutacalimiinta oo dibadda joogta Soomaalida oo inuu dhaxgasho oo televisionkan geeska Afrika gudaheed inuu doodno ra'yi cusub keenno ummadayaasha meesha degana inaan soo dhaweyno oo fikrad cusub iyo mashruuc cusub inaan sameyno jecelnahay marka Hamdan waa isagii mas'uulka xagga televisionkan Horn of Africa wala xiriiri kartaan website-na waa leeyihiin marka la xiriira waan sheekaysan doonaa waad mahadsantihiin. شكرا جزيلا بروفيسور محمد حسن. أجرينا هذا الحوار مع بروفيسور محمد حسن وحتى نلقاكم في حلقات قادمة. أشكر الزميلان ياريد تسفاي من لندن والزميل محمد صالح بدوي من مدينة ملبورن، وحتى نلقاكم في لقاء آخر. استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.